Satu bermisi guru AYU, mencapai misi yang satu. Permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Rosemawati binti Zaini, Cikgu Yani bertugas di SMK Bandar Bintulu Sarawak dari Akademi Youtuber bersiaran dari channel Cikgu Hasnitah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuisyen online Akademi Youtuber yang juga merupakan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebelum kita mulakan kelas kita, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian dengan tontonan umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah sebentar saja lagi. InsyaAllah semoga kelas kita ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Ambil peluang ini, ikuti setiap kelas online percuma panitia Fizik menengah atas yang akan bersiaran pada setiap minggu dan Ahad pada jam 2 petang dan pada hari Jumaat jam 8.30 malam. Baiklah, saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita pada hari ini. Ada 2 orang saja kami di sini. Cikgu Hasnitah sebagai presentator kita petang ini dan juga saya sebagai pembantu ataupun moderator. Okay, presentator kita Cikgu Hasnitah yang kini bertugas di SMK Bagan Jaya, Butterworld, Pulau Pinang. Okay, nanti beliau akan perkenalkan diri lebih detail lagi ya. Okey, diingatkan sekali lagi link sijil penyertaan akan diberikan pada penghujung kelas ini. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live. Link tersebut juga akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live. Hanya email e-didik, Jawi, MyJawi, MOE, MyGuru sahaja yang akan diterima. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas fizik kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Cikgu. Okey, terima kasih sahabat saya Cikgu Yani yang berada di Sarawak, jauh di sana ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang cikgu ucapkan kepada semua anak-anak pelajar yang dikasihi. Begitu juga dengan guru-guru yang mungkin ada mengikuti siaran kita pada hari ini. Terima kasih di atas sokongan yang diberikan. Kita ada Cikgu Rina bersama kita ya, Cikgu Yani. Ya, Cikgu Rina. Hai Cikgu Rina. Jadi pada hari ini kita akan sambung dengan bab yang terakhir ya untuk tingkatan 5 iaitu bab 7 chapter 7 quantum physics, satu topik yang barulah untuk KSSM ini bagi tingkatan 5 dan sebenarnya ini adalah kali pertama cikgu kongsikan tajuk ini di kelas tuisyen Akademi Youtuber. Jadi cikgu harap cikgu dapat kongsikannya dengan baiklah dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua yang mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, so tapi cikgu nak maklumkan sebenarnya cikgu yang ni, cikgu nak minta maaf kepada semua sebab slide cikgu pada hari ini untuk bahagian nota dia ada dalam bahasa Inggeris saja sebab cikgu tak sempat nak sediakan slide dalam dua bahasa. Jadi mohon ampun dan maaf. Namun begitu cikgu ada sediakan PDF kopi yang boleh anda muat turun
dan boleh juga dicetak keluar sebagai panduan anda untuk mengikuti tajuk inilah. Jadi anda boleh ulang tonton sekiranya ada pada bahagian mana-mana yang anda tidak faham sepanjang kita dalam kelas pada hari ini, dan boleh rujuklah. Mudah-mudahan sedikit latihan dan contoh yang cikgu berikan dalam tajuk ini membantulah anak-anak untuk faham tajuk ini dengan yang lebih baik. Okey. So kalau anda semua sudah bersedia, sebelum itu cikgu kongsikan dahulu ini adalah kelas kita yang berlangsung pada minggu ini, telah disampaikan pada Jumaat lepas oleh Cikgu Faizahz untuk tingkatan 4 pembiasan gelombang 5.4. Okay, jadi siapa yang terlepas kelas tersebut, anda jangan risau. Anda boleh tonton semula di channel Cikgu Faizahz ataupun daripada portal Akademi Youtuber. Boleh tonton ulang siar bagi kelas tersebut. Okay, dan pada hari ini anda bersama-sama dengan saya, Cikgu Hasnitah. Seperti mana yang diperkenalkan oleh Cikgu Yani tadi, cikgu kini berkhidmat di SMK Baganjaya Bataur Pulau Pinang. Dan baru saja mengajar fizik ini tidaklah begitu lama, baru 16 tahun. Okay. Jadi cikgu harap anak-anak dapat fokuslah pada pembelajaran kita nanti. Ini adalah sahabat-sahabat cikgu di Akademi Youtuber yang telah banyak menerbitkan video-video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun untuk kelas DLP. Jadi cikgu harap anda dapatlah manfaatkan video-video tersebut untuk membantu anda memahami fizik ini sama ada untuk tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Contoh-contoh eksperimen UAS pun ada videonya yang kebanyakannya dikongsikan oleh Mr. P, Cikgu Yani. Jadi anda boleh tontonlah di channel Mr. P. Beliau telah keluar dengan video terbarunya iaitu contoh amali untuk Archimedes Principle kalau saya tak silap. Okay, sangat bagus contoh yang diberikan. Anda boleh tengoklah macam mana panduan untuk kita menjalankan ujian amali sains di sekolah. Okey. So satu lagi kita nak war-warkan Cikgu Yani apps kita yang telah lama berada di Google Play Store yang boleh dimuat turun oleh pelajar. Dalam ni ada banyak video-video PDPC yang anda boleh manfaatkan daripada prasekolah sampailah ke pra-universiti. Untuk SPM kita ada hampir ke semua mata pelajaran dan anda boleh tengoklah, boleh rujuk ikut tingkatan. Apakah nama apps-nya? Akademi Youtuber. Okay, search saja pada Google Play Store anda dan bolehlah muat turun apps berkenaan. Sangat-sangat membantu insya-Allah. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, cikgu rasa marilah kita teruskan, kita mulakan pelajaran kita pada hari sebab tajuk ini agak panjang, cikgu takut tidak sempat menghabiskan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, kita ada Jin Kiat Hong di sana. Okey, welcome. Kita ada seorang pelajar hari ni, Jin Kiat Hong. Dan satu lagi Cikgu Hasnitah, sebelum saya lupa, saya nak berikan kod yang pertama, dua kod yang pertama, A3 untuk kita punya kod kredit untuk jangan lupa sila ingat A3. Okey, teruskan Cikgu Hasnitah. Okay, terima kasih Cikgu Yani. Okay students, so I will deliver this lesson in bilingual. Cikgu akan sampaikan dalam dua bahasa. Dan kalau anda ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan, anda boleh type lah pada ruangan chat yang ada. Okay, so tajuk ini ada 5 standard pembelajaran kesemuanya Cikgu Yani. There are 5 learning standard. For this 7.1 Quantum Theory of Light. Okay, keseluruhannya bab 7 ini ada 3 konten pembelajaran lah. So hari ini kita akan bincang yang pertama 7.1. Okay, so the first learning standard is to explain the initiation of quantum theory. Kita nak jelaskan inisiatif kepada quantum theory. So sebelum kita masuk kepada quantum theory, kita akan berkenalan dulu dengan classical theory of physics. Okay, teori klasik fizik yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli fizik yang tertentu. Okay, so if you are ready and good to go students. Okay, so since this topic is quantum theory of light, so it is very closely related to light. So let's have a short throwback on what we have learned in last year in Form 4 in chapter 5.7, electromagnetic wave. So we understand that light is an electromagnetic wave produced from the vibration of electrical changes. Anda telah belajar pada tahun lepas. Apa itu cahaya? Dia adalah sejenis gelombang elektromagnet yang terdiri daripada gabungan medan elektrik dan medan magnet yang berserenjam di antara satu sama lain. Okay, it is consists of electric field vibrating perpendicularly to the magnetic field as shown in the short simulation here.
So ini anda kena faham apa itu cahaya. So it is part of electromagnetic spectrum. Okay, and also we have learned last year, Cikgu Yani, okay, this is the spectrum of electromagnetic wave. So kalau anda nampak electromagnetic spectrum ini, so we have 7 altogether, started from radio wave on the right side here, followed by microwave, infrared, and then we have visible light, consists of 7 spectrum of light, started from red, ended with blue, and then we have ultraviolet radiation, X-ray, and gamma ray. And how are these spectrum arranged? They are arranged according to their frequency and wavelength. Kalau anda lihat bagaimana spektrum elektromagnetik ini disusun, dia disusun mengikut kepada frekuensi dan panjang gelombang. So kalau anda lihat di sini from gamma rays to radio wave, okay, gamma rays is the electromagnetic spectrum with the shortest wavelength and highest frequency. Okay, meanwhile for radio wave, it is the electromagnetic spectrum with the longest wavelength and shortest frequency. So from here we understand that wavelength and frequency are inversely proportional. Frekuensi dengan panjang gelombang adalah berkadar songsam. Okay, dan apa lagi yang boleh kita lihat pada skrin ini? Macam mana kita nak kaitkannya dengan tajuk ini? Dekat sini kita belajar, okay, kalau anda lihat, okay, objek yang sejuk. Okay, objek yang sejuk, dia mengeluarkan gelombang yang berfrekuensi rendah. Nanti kita akan lihat contoh. Contohnya radio wave ataupun microwave. A cool object emit, okay, a wave with low frequency such as radio wave or microwave. Meanwhile, for hot object, objek yang panas mengeluarkan gelombang yang berfrekuensi tinggi. Contohnya cahaya nampak dan juga ultraviolet. So a hot object emits, okay, a wave with higher frequency such as visible light and ultraviolet radiation. And student, I put a footnote there. Cikgu letak satu nota kaki di sana. Okay, kalau anda lihat pada spektrum ini, electromagnetic spectrum yang ditunjukkan di sini adalah dalam bentuk yang selanjar, continuous. Okay, apa maksud selanjar? Kalau anda lihat kita ambil contoh ya Cikgu Yani, pada spektrum cahaya nampak ini visible light, ada 7 warna kesemuanya dan anda lihat dia tidak ada satu sempadan yang jelas memisahkan di antara satu warna cahaya dengan warna cahaya yang lain. Maknanya daripada merah dia perlahan-lahan masuk ke jingga, kuning, hijau, biru sehinggalah hujung sekali itu violet, indigo. Anda tidak nampak sempadan yang jelas di atas. So there is no obvious separation gap between all these spectrum. So that's why we call them as a continuous spectrum. Okay, so this spectrum consists of 7 type of wave with different frequency. Okay, as I mentioned just now, started from radio wave and then ended with gamma ray at the left. Okay, so ini kalau tunjuk gambar ini apa? This is electromagnetic spectrum. Ini adalah spektrum elektromagnet yang terdiri daripada 7 spektrum lah. Radio wave, micro, infrared, ultraviolet, cahaya nampak, X-ray, gamma ray. Dan pada cahaya nampak ni kita bahagikan dia lagi kepada 7 spektrum warna, daripada merah sampailah kepada indigo, ungu, violet. Okay. Okay, then kalau kita fokus kepada cahaya nampak di sini ya Cikgu Yani, okay, seperti mana Cikgu bagi tahu tadi, frekuensi itu adalah berkadar terus dengan suhu. Okay, frequency is directly proportional to temperature. So what does it mean? So if we look at this visible light spectrum here from red ini is a light with the lowest temperature. Jangan silap konsep walaupun dia warna merah tapi sebenarnya warna merah ini adalah suhu yang paling rendah. Okay, manakala kita bergerak ke kiri ini for the blue light spectrum, it has a highest temperature. So blue, indigo, violet has the highest temperature. So if we are moving from red to orange, to yellow, green, blue, indigo and violet, the temperature increases and so do the frequency increases. Okay.
So kalau anda nampak dia punya panjang gelombang berkuranglah daripada merah, panjang gelombang dia 750 nanometer, dan untuk cahaya violet itu panjang gelombang dia 400 nanometer. So it proves to us when the frequency increases, the wavelength decreases. Okay, so I hope you are clear with this electromagnetic spectrum because we have a lot more to discuss in this chapter. Okay, now let us go to the gist of this content. Kita pergi kepada bahagian yang utama. Okay, dalam chapter ini anda akan jumpa satu istilah yang kita panggil sebagai jasad hitam, black body. Alright, so students, what is a black body in school? Because most school we have just finished our trial SPM, baru saja habis percubaan SPM. Dan banyak sekolah yang telah habis dengan silibus, ada juga beberapa tajuk yang belum sempat habislah. So we took this as a repetition for you. Kita anggaplah sesi pada hari ini sebagai ulang kaji. Okay students, can you respond to me, what is a black body? Apa itu jasad hitam? Jinky at home, maybe you can share. So if you look at this slide, black body is an idealized body that is able to absorb all electromagnetic radiation that fall on it. Jasad hitam ini adalah satu jasad, satu objek yang mampu menyerap semua sinaran ultra elektromagnet yang jatuh padanya. Maknanya dia serap semua, dia tak pantulkan semula sedikit cahaya pun. Okay? Dan anda boleh lihat pada point di sana, a black can also emit thermal radiation depending on its temperature. So at the same time, they absorb all magnetic radiation fall on them, and at the same time they can emit a radiation when the temperature increases. Mereka juga dalam masa yang sama boleh mengeluarkan radiasi sendiri apabila suhu objek tersebut meningkat. Nanti kita akan lihat contoh. Okay. Dan so kita juga sebagai pemancar jasad hitam. So this black body emitting electromagnetic radiation which is determined by its temperature, so we also call them as a black body radiator. Anda boleh lihatlah contoh di sini, ada satu objek. Bila kita keluarkan, when we supply heat to them, so the temperature increases and you can see the object is started to glow, it started to emit radiation. So the changes according to the temperature. So bila temperature dia meningkat, warnanya akan berubah menjadi merah. Okay, semakin panas suhu dia berubah menjadi kuning, berubah lagi menjadi biru sehinggalah pada suhu yang paling tinggi itu. Dan sebenarnya dalam buku teks saya Cikgu Yani, kalau kita lihat ada satu contoh, dia berikan kita satu keadaan dalam lubang telinga. Okay, a condition in our ear cavity. Given an analogy as the black body occur inside. Dia beri gambaran lubang telinga itu bertindak sebagai jasad hitam. Kerana apa? Bila kita tengok pada lubang telinga, apa yang kita nampak? Sangat gelap kan Cikgu Yani? Okay, so apa yang berlaku di dalam lubang telinga bila cahaya masuk dalam lubang telinga, dia dipantulkan beberapa kali. Okay, dia dipantulkan beberapa kali oleh struktur lubang telinga dan diserap perlahan-lahan oleh struktur lubang telinga. Akhirnya tidak ada cahaya yang dipantulkan keluar. Sebab itu kita nampak sangat gelap di dalam itu. So the rays of light that enter the ear cavity undergo repeated reflection on the inner wall of the ear cavity, and at each reflection, parts of the ray will be absorbed little by the inner wall until all rays are absorbed. So thus, they can relate this situation that our ear cavity acts like a black body. Dia gambarkanlah bagaimana lubang telinga itu boleh berfungsi sebagai satu jasad hitam. Dan kalau anda buat carian di YouTube, anda akan jumpa ada satu video yang dibuat oleh seorang pensyarah, saya tak silap, dia menggunakan satu kotak Cikgu Yani. Kotak yang ditebuk satu lubang, ditebuk satu lubang. Dalam tu dicat dengan warna putih, ditebuk dengan satu lubang pada perut dan ditutup. Okay? Dan walaupun dalam tu dia berwarna putih, tapi bila kita lihat melalui lubang tersebut sangat gelap. Tidak nampak cahaya putih di dalam tu. So dia juga mewakilkan keadaan kotak itu sebagai satu jasad hitam. Semua cahaya yang masuk itu telah diserap oleh struktur dalam kotak dan tidak ada sedikit pun dipantulkan keluar. Itu yang memberikan situasi gelap dalam kotak tersebut, sama dengan situasi dalam lubang telinga kita. Okay, next student.
So this is an example or differentiation between a black body and a non-black body object. So kalau anda lihat ada dua objek di sana. Yang pertama itu dia bukanlah jasad hitam. It's a non-black body. It has a red color. So when we bila kita sinarkan satu sinaran, kita akan lihat dia memantulkan cahaya merah. Kita akan nampak objek itu berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Sebab dia menyerap semua cahaya dan dia memantulkan kembali cahaya merah. So kita lihat dia berwarna merah. Okay, itu adalah yang bukan jasad hitam lah. Tapi bagi jasad hitam, for a black body, when we radiated a light through it, so it reflect none. Dia tidak memantulkan sebarang cahaya. So dia serap semua cahaya yang jatuh padanya. So dia kelihatan berwarna hitam. Okay. Dan pada masa yang sama, if we supply heat to this object, so you can see it will started to glow. Dia akan mula mengeluarkan satu radiasi. Okay, berdasarkan kepada peningkatan suhu, dan pada masa itu kita panggil dia sebagai pemancar jasad hitam. So I repeat, a black body can also act as a black body radiated when supplied with heat. When the temperature increases, so they will start to emit radiation, and the color depend on the temperature of the body. Okay, are you following me so far? Jing Kiat Hong, boleh faham cikgu tak? Setakat itu. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kita tengoklah contoh. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama ini kalau kita lihat satu laser pen. Okay, satu laser pen yang kita sulukan pada satu permukaan putih. Okay, we point a laser pen into a white surface. So apa yang berlaku anda lihat? Okay, anda semua faham. Permukaan putih adalah pemantul cahaya yang sangat baik. Okay, a white surface is a very good light reflector. Okay, so it absorb very little light and reflect most. Sebab itu bila kita lihat, kita akan kelihatan mata kita sakit bila kita tengok pada papan putih ini. Kenapa? Sebab the laser pointer looks clear, so it irritate the eye. Sebab dia pantulkan kembali cahaya laser tersebut. Tapi apabila kita sulukan cahaya laser yang sama pada permukaan hitam, okay, when we directed the same laser pointer on a black surface, so apa yang berlaku? So we understand black surface is a good light absorber. Okay, they absorb most light and reflect very little. So you can see the glare effect itu will become less. Dia kurang silau, so kurang silau pada mata kita sebab kebanyakan cahaya laser itu diserap oleh permukaan hitam. Dan yang di bawah sekali ini, okay, ini example black body. Okay, so we understand just now an ideal black body is a very good light absorber, students. So it absorb all electromagnetic wave that fall on it and reflects none. Dia serap semua dan tidak memantulkan sedikit pun. And at the same time, it can emit radiation when the temperature increases. So ini kita nak bezakanlah pemantul putih, pemantul hitam dengan jasad hitam. So we can compare a white reflector, black reflector, and also a black body and a black body radiator. Okay, so I repeat, a black body is an object which is able to absorb all electromagnetic radiation that falls on it. Okay, now can you tell me if these sources of light can we call as a black body radiator or not? Cikgu nak bagi beberapa contoh. Anda bagi tahu cikgu, bolehkah kita panggil sumber cahaya ini sebagai pemantul jasad hitam? Okay, the first one we have a moon. Kita ada bulan di sana. Cikgu yang ni. Okay, Kiat Hong and everyone there in the line, is moon can be considered as a black body radiator? Yes or no? Adakah dia memancarkan cahaya berdasarkan kepada suhu? So, cuba anda teka, yes or no? Moon. Okay. I have a few example of sources of light here. So the first one ini moon ini, answer is no. Okay, it emit light, but the light that come from the moon is actually due to the reflection of the sunlight. Bulan ini dia tidak mengeluarkan cahaya, dia hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh padanya. So we cannot consider moon as a black body radiator. Yes, very good, Ken. So the answer is no, and that is the reason as well. Okay, I give you the second sources of light. Cikgu bagi kamu contoh cahaya yang kedua. Okay, this.
Okay, this is an LED light. Ini adalah lampu LED. So can we consider LED light as a black body radiator? Yes or no? Adakah ya atau tidak? Dia mengeluarkan cahaya juga. But is it a black body radiator? Answer is also no. Why? Because the light emitted by LED is due to the electroluminescence. So what is electroluminescence? It is an optical and electrical phenomenon, okay, in which material emits light in response to the passage of electric current to a strong electric field. So dia adalah satu proses yang kita panggil sebagai electroluminescence. So it is not a black body radiator. Okay, then next. Okay, how about this insect? Kelip-kelip. Ini kelip-kelip. Kelip-kelip. Fly. It also emit light. But can we call this insect as a black body radiator? What do you think, students? So for this one, again, the answer is no. Why no? How is firefly able to emit light? Bagaimana kelip-kelip ini mampu mengeluarkan cahaya? Sebenarnya ada satu proses yang berlaku dalam badan dia. Okay, it is due to the chemical or biological process. So we call the effect as a bioluminescent or chemiluminescent effect. So apa itu bioluminescent? Ia adalah satu proses di mana cahaya itu dikeluarkan berdasarkan kepada tindak balas kimia yang berlaku di dalam badan hidupan inilah. Okay, so bioluminescent or chemiluminescent is a light produced by a chemical reaction occur inside the living organism. So again, the answer is no for this insect. Okay, how about this? Okay. Apa gambar apa tu? So kalau kita nampak itu adalah gambar besi yang sedang ditempa. Okay, a metal which has been cast by a blacksmith. So is this metal can be called as a black body radiator? What do you think now at home? Okay, so for this one the answer is yes. Okay, for this one, yes. Why a metal is a black body radiator? Because you can see it emit radiation due to its high temperature. So we supply a heat. Okay, so the moment we supply a heat, the temperature arises, then it started to emit radiation. Okay, last example. Okay, human body. Is our body emit any radiation? What do you think? Adakah badan kita mengeluarkan sebarang radiasi? Saya percaya anda semua tahu jawapannya. Okay, our body, yes, can be considered as a black body radiator. And if you know what kind of radiation emitted by human body, apa nama radiasi yang dikeluarkan oleh badan manusia? Okay, bila kita demam kan, kalau kita lihat di bawah, ini adalah kamera apa kita panggil ni, infrared kan, infrared kamera. So anda lihat aura ada beberapa bahagian tertentu pada badan tu dia berwarna merah, maknanya di kawasan tu adalah suhu adalah tinggi. So yes, human body emit radiation because of our body temperature, especially when we are having a fever. Bila kita demam kan, suhu badan kita meningkat, lebih banyaklah inframerah yang dikeluarkan. So our body emit infrared radiation. Okay, so any hot object normally emit infrared radiation including human body. Okay, so anda sudah lihat beberapa contoh. Okay, sekarang kita nak masuk kepada bahagian yang seterusnya. Kalau anda lihat pada buku teks, anda akan jumpa satu graf seperti ini. So you'll find this graph of radiation intensity against wavelength. Okay, so you understand how does a black body radiator emit radiation is due to increasing in the temperature. Okay, so how to understand this graph? Macam mana kita nak faham graph ni, Cikgu Yani, dan macam mana nak plot? Sebenarnya sangat mudah saja. So if you look at this graph, this is a radiation intensity against a wavelength. So when you move to the right, so the wavelength increases. Mean at the left part of this graph, it shows a shorter wavelength, means a higher frequency electromagnetic wave. Okay. Then students,
Okay, so this is a few example of black body radiator. Okay, the first one is our smartphone. Okay, our smartphone. Bila kita guna smartphone dalam tempoh yang lama, dia akan jadi panas, right? It become hotter. So bila dia menjadi panas itu, dia sebenarnya mengeluarkan sejenis radiasi. We call it as a microwave. Okay, microwave is a radiation emitted by our handphone. But can we see microwave? Boleh tak kita nampak microwave ni, Cikgu Yani? Nampak tak microwave keluar daripada tu? Tak nampak kan, sebab microwave ini adalah cahaya yang kita tak boleh nampak. Daripada 7 spektrum tadi, radio wave sampailah gamma ray, satu saja yang kita boleh nampak, iaitu visible light, cahaya nampak. Yang ada 7 tu lah, merah, merah sampailah violet tadi. So microwave ini is an invisible to human eye, unseen. So tapi kita tahu dia ada. Okay, so dia keluarkan microwave, it emit microwave. Okay, second, this is human body lah tadi. Our body emit infrared. Okay, infrared lies here. So kalau anda lihat carta ini, dia semakin bergerak ke tepi. Okay, so this is human body temperature in Kelvin, 310 Kelvin. Lebih kurang kalau dalam darjah Celsius, 37 darjah Celsius lah suhu normal badan manusia. So our body emit infrared. Still we cannot see infrared because infrared is not visible to human eye. Okay, but we can capture the infrared through infrared camera as shown in this figure. Okay, kemudian kita tengok lagi yang seterusnya. Okay, this is the filament light contoh. Okay, so filament light emit visible light, dia keluarkan cahaya nampak. Kan kita boleh nampak tak lampu, cahaya pada lampu tersebut? Now we can see because this lamp, it emit visible light, dia keluarkan cahaya nampak. So the temperature is about 200 Kelvin. So you can see the graph is now moving to the left. Semakin lama graph kita semakin bergerak ke kiri. Okay, dan begitu juga dengan kita punya spektrum, daripada microwave kita bergerak ke infrared. Now we are entering visible light. Okay, then we go to our next example. Okay, this is the sun. Ini matahari. The temperature update is about 4,000 Kelvin. Okay, can we see a sun protected from the sunlight? Kita boleh nampak kan cahaya matahari? Sebab apa? Cahaya matahari dia mengeluarkan cahaya nampak, visible light. Ini adalah our main sources of visible light. So, the light falls here. Di sini kita boleh nampak cahaya kekuning-kuningan dekat sana coming from the sun. Okay, so again our graph moving to the left. Okay, then this is a white star. Okay, this is a white star with a temperature of 5,270 Kelvin. Okay, and this is where the light emit by this white star. Okay, dia menghampiri ke bahagian tengah itu. So bahagian tengah ini dia gabungan semua warna tadi 7. So kita akan dapat hasilkan satu warna putih. Okay. And then our last example, okay, this is the blue star. Bintang biru adalah bintang yang paling panas. Okay, with a temperature of 7,000 Kelvin. So this is where the light emitted by this blue star. Dia dekat sini. Under visible light on the blue spectrum. Okay, so again the temperature increases and so do the frequency. So we understand from radio wave until gamma ray, the frequency increases. Okay, so these are the 7 electromagnetic wave spectrum. From radio wave to gamma ray, the frequency increases, so do the temperature increases. So from this example, when we plot the graph of radiation intensity against wavelength, so this is the curve you are going to get. Ini contoh yang cikgu berikan tadi. Bila kita plot suhu dia, smartphone, human body, filament lamp, sun, the white star and the blue star. So this is the point that we plot. Okay, so Kak Anda nampak satu lengkungan dekat sana. So this is similar to the curve we showed just now. Sama tak dengan lengkung yang cikgu tunjuk tadi? Pattern dia sama kan? So ini adalah lengkung yang diperoleh daripada ahli fizik klasik. Okay, according to a classical theory, they say that electron vibrating at the same frequency should have the same energy content, and the frequency has no limit. So they estimate if according to this pattern, the light energy produced a vibration of electron can reach unlimited high value. So mereka jangkakan graf ini dia akan naik sampai atas menuju ke infinity.
Okay, but the problem is dia ada satu masalah Cikgu Yani. Bila mereka jalankan eksperimen di makmal, hasil dia lain, tak sama. Okay, the experimental result involving black body radiation are inconsistent. So dia tak sama. Bila mereka jalankan eksperimen, dia dapati di bahagian kiri ini dia akan turun. Dia akan turun. But from this pattern, dia terus menaik. Okay, higher up, increasing. And then they cannot predict what happened after the ultraviolet region. Mereka tak dapat jangka apa yang akan berlaku selepas ultraviolet. According to this, mereka katakan meningkat saja. Okay, it should be getting higher until it reach infinity. So dia bertentangan dengan dapatan di dalam makmal. So it doesn't match with the experimental result they conducted in the laboratory. So if we understand this graph, so based on the graph of radiation intensity against wavelength for black body radiation, this is what they do in the lab. They find out that the light intensity on the left side, means after ultraviolet ini, does not continue to increase with the increase of frequency, but it will somehow going down. Daripada dapatan eksperimen, graf ini mereka dapati dia turun semula selepas daripada ultraviolet. So this is the problem faced by Thomas Young. Okay, ini adalah saintis yang terlibat lah. Dia tak dapat menjelaskan graf tadi. He doesn't able to explain the radiation spectrum produced by black body. So this is the weaknesses of the classical theory involving black body radiation. Ini adalah satu kelemahan dia. So macam mana nak perbaiki kelemahan ini, nanti kita akan lihat dalam bahagian yang seterusnya. So that is with the first learning standard, how we can understand how do the classical scientists or the classical physicists plot the radiation graph against wavelength of black body. Okay, kita nak masuk bahagian yang kedua. Okay, this is the second learning standard, describe quantum of energy. Okay, tadi kita berkenalan dengan 4 orang saintis fizik yang terlibat dengan teori klasik. Okay, kita ada Isaac Newton di sana. Okay, dia sangat terkenal dengan eksperimen Isaac Newton ini. Selain daripada gravity, beliau juga sangat terkenal dengan calculus. Okay, dan kita ada Thomas Young. Okay, when we mention about Thomas Young, single slit, double slit experiment, very famous with that experiment. Okay, and then we have John Dalton. This is the physicist who introduced the atom model. Dia perkenalkan model atom. Okay, tapi dia juga tidak berjaya menjelaskan light spectrum. Nanti kita akan lihat spektrum cahaya yang dihasilkan oleh atom. And we have J.J. Thomson. J.J. Thomson ini adalah saintis yang menemui elektron. Okay, dan dalam masa yang sama dia juga tidak mampu menjelaskan, he doesn't able to explain line spectrum of light produced by atom. So later all the problem that faced by this classical physicists will be solved by the new era physicists in the quantum era. Nanti kita tengok yang kedua. Okay, quantum of energy. Okay, so this is another 4. Ada 4 orang yang sangat terkenal dengan teori fizik kuantum. Kuantum ini apa sebenarnya? Kalau pelajar tanya kan, kuantum tu apa sebenarnya Cikgu Yani? Kuantum, perkataan kuantum. Apa tu kuantum Cikgu? Kita nampak kuantum. Kuantum ni sebenarnya dia adalah satu yang macam kita zoom ke dalam lah. Sangat kecil. Okay. Contohnya sekarang kita main banyak dengan nanoteknologi kan, dalam bidang komputer, dalam bidang peralatan elektrik yang kita gunakan di rumah. Sebenarnya itu adalah daripada sumbangan daripada quantum physics. Okey, kita ada Ciayau juga di sana. Yes, Ciayau, Cikgu Sihat. Yes, selamat petang Ciai. Ciayau dengan Ciaying lah. Okay, ini sangat rajin lah mengikuti kelas-kelas kita. Okay, students. So just now we have facing a problem. The earlier scientists cannot explain, the earlier physics cannot explain what happened after the ultraviolet curve. Okay, why it should be lower down, not continue increasing the curve. Kenapa curve dia itu sepatutnya dia menurun dan bukanlah berterusan meningkat sehingga infinity. Okay, kita lihat bahagian ini.
Okay, so we want to introduce, I want to introduce you to this physicist. It called as Max Planck. Okay, ini adalah Max Planck. Okay, so Max Planck adalah yang bertanggungjawab memperkenalkan konsep kuantum. Okay, quantum is discrete energy. Discrete mean energy exists in a small packet. Nanti kita lihat lebih lanjut. Okay, and he also say that electromagnetic wave emitted by a black body is in discrete form known as quantum energy. Okay, before this, the earlier scientists, they say that the wave emitted by black body is in a continuous spectrum. Kita tengok tadi kan, mereka kata black body ni dia keluarkan spektrum yang berterusan, selanjar, continuous, macam air yang mengalir. But Max Planck say no. Okay, the wave emitted by this electromagnetic is actually in a discrete form, mean one by one. Okay, the energy emit one by one, and it is called as a quantum of energy. Okay. Then he also mentioned energy is directly proportional to the frequency, which means when the frequency is higher, more energy will be released by the electromagnetic wave. Okay. Tapi dia ada satu lagi pernyataan di sana. Sebenarnya ini adalah dia punya jangkaan saja, Cikgu Yani. Bila dia nampak graf tu, so he come out with one prediction. Okay, he predict that the intensity of radiation is low for the high frequency wave. Okay, kemudian akhirnya dia buktikan dia punya jangkaan ini. He has proved this prediction. Nanti kita akan tunjuk bagaimana dia buktikan. Okay, so talking about physics quantum, student. So this is how we understand quantum physics. Okay, this is classical physics. Okay, classical physics say energy is emit in a continuous form. Contohnya air yang mengalir ini kan, kita buka pipe, air berterusan mengalir. Mean that is how the energy flow in classical theory. But then quantum theory say no. Energy is actually appear like a raindrop, seperti titisan hujan kan. Titisan hujan dia satu persatu, dia tidak bersambung. Okay, so light energy exists in a form of energy packet. Kita nampak kan ini dia dalam satu packet kecil, in a small packet and known as a photon. So ini kita ada satu photon, dua photon, tiga photon, empat photon, banyak photon. So in each photon, dalam setiap photon ini kita ada tenaga quantum. Photon consists of quantum of energy. Kalau yang theory klasik dia kata stay continuous. Ini dia punya energy continuous. Okay, but no, for quantum they say it is discrete. Energy is a discrete, exists in a special energy packet as a photon. So ada photon, ada apa, ada quantum, ada tenaga quantum. There is a quantum of energy. Okay, next. Itu saja yang kedua, quantum theory. So kita tahu siapa yang perkenalkan konsep tenaga diskrit ini adalah Max Planck. So Max Planck is the physicist who introduced to us quantum or discrete energy. Okay. Okay, that's okay. So next ini we jump to learning standard 4 first. Explain concept of photon because standard 2 and standard 4 ini it is closely related. So kita skip dulu bahagian yang ketiga, kita pergi dulu kepada bahagian yang keempat. Okay, photon. Okay, so you understand what is discrete energy. Okay, so photon ini, apa itu photon, student? Photon ini diperkenalkan oleh siapa? Diperkenalkan oleh Albert Einstein. Okay, a concept of photon introduced by Albert Einstein in the year 1905. So what is a photon? The photon itu is energy. Okay, so Einstein say photon energy is directly proportional to the light frequency. So dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Max Planck. Okay, he probably agree what found by Max Planck earlier. So later, Max Planck and Albert Einstein, they work together to combine this concept of photon and discrete energy. Mereka bersama-sama nanti akan mengeluarkan apa perkaitan di antara photon dan tenaga diskrit. Okay, another important thing introduced by Einstein, he also introduced to us photoelectric effect. Einstein ini dia jalankan satu eksperimen yang kita akan belajar nanti dalam 7.2 iaitu kesan photoelektrik.
Okay, this photoelectric is related with the wave particle duality of an electromagnetic wave. Okay, so di bahagian ni kita akan sentuh sedikit saja apa itu photoelectric effect sebab nanti kita akan sentuh dengan detail di bahagian 7.2 dengan Mr. Peh. Okay. Okay, so students, okay, as I mentioned just now, when Einstein and Max Planck are sitting together to derive a concept of photon and discrete energy, so they come out with this equation. Dia keluarkan satu formula yang mengaitkan di antara tenaga kuantum dengan photon. Okay, so this is the formula derived by these two physicists. E equal HF. Apa itu E? E itu refer to energy quantum of a photon, tenaga kuantum photon. Okay, and H ini refer to the Planck constant. Pemalar Planck ini adalah nombor yang tetap lah. And F ini refer to the frequency. So kalau you tengok daripada formula ini, E is directly proportional to frequency. Energy quantum of photon is directly proportional to its frequency. Okay, to use this equation can be reformed. Kita boleh tulis juga equation ini dalam yang lain. Anda boleh lihat ke skrin cikgu macam hilang saja? Ada. Okey, sudah ada semula. Okey. Okey student, kita lihat pada persamaan ini. Okey, so ini kita telah belajar dalam tingkatan 5, tingkatan V over lambda. Okay, F itu frequency, V ini speed of wave, and lambda ini. So when we are dealing with electromagnetic wave, the magnetic wave are travel with the same velocity in vacuum speed of light. So E ini is replaced with C. So now F equal to C divided lambda. So we can substitute F in this equation. So now it become E equal HC over lambda. Ini persamaan yang kedua anda boleh gunakan kalau anda nak hitung berapakah kuantum tenaga bagi satu foton. Okay, so tadi kita tengokkan foton, dalam satu foton tu dia ada tenaga, dan tenaga itu kita panggil sebagai quantum tenaga. In one photon consists of quantum of energy, and how to determine macam mana nak kira berapa banyak tenaga yang ada dalam satu foton tu, kita boleh gunakan formula ini. Okay, so let us try to do one example of question, how to find energy quantum of a photon by using these two equation. So anda boleh tengok bersama cikgu. Ya, boleh dengar cikgu ke? Mungkin ada sedikit gangguan internet di sini. Cikgu yang ni boleh dengar saya ke? Boleh. Suara boleh. Cuma gambar dia frozen kadang-kadang. Gambar tu frozen. Mungkin line tak berapa clear. Okay. Itulah. So mari kita tengok contoh di sini. Suara okey? Okay students, let's try to do one example. How to determine energy quantum of a photon. Okay, we have a red light. Kita ada satu cahaya merah dengan frekuensi 4.29 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, so the question is how much energy quantum of a photon? Really, berapa banyak tenaga kuantum yang dibebaskan oleh foton? Okay, so berapa? Okay, get home. Cuba anda hitung. Okay, the first example, cahaya dengan cahaya pun boleh tengok. So we have two formula here. The first formula E equal to HF, second E equal to HC divide lambda. So which formula we can apply to solve example 1? Okay, we want to find how much photon you are given with frequency. Okay, frequency diberi, so kita boleh gunakan the first equation. Anda boleh gunakan persamaan yang pertama. Okay, E equal HS. So H ini is a constant. Dia ada dalam formula list. Anda tak perlu hafal lah sebab dia diberi dalam senarai formula. So 6.63 times 10 negative 4 is Planck constant. So the frequency given 4.29 times 10 14 Hz. So we do the substitution. And then the answer is 2.84 times 10 power of 19. The unit for energy is in joule. Okay, pelajar jangan lupa bila anda buat calculation, yang pertama anda mesti tuliskan jawapan paling kurang 2 tempat perpuluhan, at least 2 decimal places, and together with the appropriate unit. Unit dia mesti tulis, cikgu yang ni compulsory kan, wajib tulis unit. Kalau tak ada unit,
anda tidak akan diberi markah untuk jawapan. So sangat rugilah walaupun jawapan betul tapi tak ada unit, so tak dapat markah penuh. So tolong remind perkara ini. Okay, kita tengok pula contoh yang kedua. Okay, the second example, you are asked to calculate the photon energy of ultraviolet electromagnetic wave with the wavelength of 319 nanometer. Sekarang kita ada ultraviolet, okay, dengan panjang gelombang, sekarang dia bagi panjang gelombang 390 nanometer. So dia tak bagi frekuensi, sekarang dia bagi panjang gelombang. So bila dia bagi panjang gelombang, kita boleh gunakan formula yang kedua. Because H and C is a constant. H itu Planck constant and C itu speed of light, 3 times 10 to the power of 8. So kita nak guna formula mana, tengok apa maklumat yang diberi dalam soalan. So this one we apply the second equation. So we do the substitution. This is Planck constant and this is the speed of all electromagnetic spectrum, 3 times 10 to the power of 8 in vacuum. So this is the wavelength, nanometer. Ini kena pandailah tengok prefixes. Nanometer, nano means -9. So we put the value. So we do the calculation. You will find the energy released by each photon is 5.1 times 10 power of -19 joule. So kita ada banyak photon di sini kan. So mean in each photon, this is the amount of energy contained. Dalam setiap photon ni, inilah jumlah tenaga yang terkandung. Okay. So yang ini pun sama. Okay, this is the energy contained in each photon released by this ultraviolet electromagnetic wave. So senang saja. Okay. Okay, kemudian student. Okay, we go back to our graph, Cikgu Yani. Okay, so this is the graph we plotted earlier. This is the curve and this is the curve shown in the textbook. So this is the problematic part, the ultraviolet. They don't know what happened. Why the graph should be come down after the ultraviolet section. Macam kenapa dia boleh turun semula. So this is this situation where they fail to explain is called as ultraviolet catastrophe. Bahagian graf ni yang saintis fizik yang klasik tu tak mampu nak jelaskan, dia panggil sebagai malapetaka ungu. Because they don't know what happened after the ultraviolet zone. So they call it as the ultraviolet catastrophe. Okay, then Max Planck came. Tadi Max Planck datang kan. Bila Max Planck datang, dia datang dengan satu andaian sebenarnya. He come up with the prediction dan dia menggunakan andaian kebarangkalian. He used a probability concept. So to solve this graph. So ini sebenarnya satu formula yang tidak ada dalam silibus tingkatan 5 tapi sebagai pengetahuan kita sajalah. Okey, graf ni ini adalah graf asal, ini adalah formula yang berkaitan lah. Okey, kalau di peringkat universiti, kalau anda belajar bab fizik lanjutan, mungkin anda akan jumpalah formula ini, how they derive this formula. Tapi untuk SPM level kita tidak perlu sampai ke tahap itulah. Okey. Dan ini adalah jangkaan daripada Max Planck. So dia terbitkan satu formula yang melibatkan kebarangkalian, probability. And finally he able to solve this part. So dia masukkanlah nilai sini. So he plotted one by one the point. Okay, earlier is the same. Bahagian awal ni dia samalah seperti graf klasik. And then when it come to reach point, he able to prove, dia berjaya buktikan the curve will be going down. Dia berjaya buktikan curve tu dia akan turun. According to this formula bila dia apply discrete energy menggunakan kebarangkalian, teori kebarangkalian, probability theory. So sangat bijaklah Max Planck ini. So finally he solved the ultraviolet catastrophe. Dia berjayalah selesaikan apa yang gagal dijelaskan oleh Thomas Young sebelum ini. Okay, then selepas itu ini adalah diteruskanlah oleh ahli fizik yang seterusnya dalam kuantum. Okay, so Max Planck succeed to explain the radiation spectrum produced by black body which failed to explain by Thomas Young earlier. So he proved that the intensity of radiation is low for a high frequency wave using the probability concept he derived as I show you earlier. Okay. Okay, so selesai sudah masalah yang pertama. Okay, dan kita ada masalah lain lagi Cikgu Yani. Okay, sekarang John Dalton pula dia ada masalah. Apa masalah John Dalton ni? Dia tak mampu nak explain light spectrum.
Okay, dia tak mampu nak jelaskan spektrum cahaya yang dihasilkan oleh atom. Begitu juga dengan J.J. Thomson. Okay, dia tak mampu nak jelaskan line spektrum spektrum garis yang dihasilkan oleh atom. Okay, so before we look at the problem and how to find the solution, who is the physicist who will solve their problem? So kita tengok dulu yang ini. Okay, kita belajar sebelum ini cahaya tampak. Okay, white light or visible light is dispersed into 7 spectrum of light through refraction and dispersion. So ini adalah fenomena yang melibatkan cahaya tampak. Kenapa kita nampak 7 spektrum daripada merah kepada indigo, violet? Ini adalah fenomena pembiasan. Okay, pembiasan cahaya dan penyerakan cahaya. Okay, dan students macam cikgu terangkan tadi, dalam teori klasik fizik, in physics classical theory, they say that the light spectrum is a continuous type. Dia adalah berterusan, selanjar, no exact border between one and another. Mean from red slowly entering yellow, slowly entering green, blue and so on. Okay, but actually there is another spectrum which is a light spectrum for fluorescent bulb. Kalau kita gunakan lampu fluorescent yang menggunakan gas, hot gas, okay, dia akan menghasilkan line spectrum seperti ini. Dia akan hasilkan satu spektrum garis. Ini yang tak dapat dijelaskan oleh dua orang saintis tadi. Kenapa bila gunakan filament dia produce continuous spectrum, tapi bila kita gunakan lampu daripada hot gas, dia akan hasilkan line spectrum seperti ini. So what is the differences between these two? Inilah yang gagal dijelaskan oleh ahli fizik klasik tadi. Kemudian datanglah seorang ni, Niels Bohr. So dia macam satu story lah, macam satu cerita sebenarnya, Niels Bohr. Okay, so Niels Bohr ni adalah seorang, kalau saya tak silap dia saintis Jerman, tapi betulkan cikgu lah kalau cikgu silap. So he is the one who introduced or to explain the production of line spectrum by conducting an experiment using hydrogen gas. Dia gunakan hydrogen gas, lampu hydrogen gas. Okay, so the electron, before that Niels Bohr ini he said that electron in an atom orbit around its nucleus on a certain shell only. Okay, and the transition of electron from a higher energy level to a lower energy level emit photon energy. Okay, ini adalah satu lagi yang dia gunakan. Okay, so this is the continuous light spectrum as shown in classical. Okay, cikgu tunjukkan kamu, ini adalah spektrum cahaya yang selanjar yang diperkenalkan dalam classical theory. So anda boleh lihat tak ada border, there is no border, there is no separation gap between one spectrum to another. So dia berterusan saja, bersambung. Okay, and this is the range for the wavelength from 400 to 750 nanometer. So from ultraviolet, so ini violet until red. Yang paling panjang itu adalah cahaya merah, yang paling pendek panjang gelombang itu adalah cahaya violet. Okay. Kemudian bila Niels Bohr datang, dia buat satu eksperimen menggunakan hydrogen lamp. Okay, so dia peroleh garis seperti ini. Actually, what form this line? So it is related to this excited atom theory. Okay, so this is the structure of an atom. Yang merah itu adalah nucleus. Okay, before that Niels Bohr say each electron they are situated at a certain shell. Elektron ni dia ada rumah dia sendiri, Cikgu Yani. Dia duduk di shell yang pertama ke, dia duduk di shell yang kedua ke, dia ada rumah dia tersendiri. Okay. Tapi apa berlaku bila kita supply energy, when we supply energy to this atom, so this electron will gain energy. Okay, and they become excited. Dia menjadi teruja sebab dia banyak tenaga kan. So bila dia menjadi teruja, dia akan naik kepada shell yang di luar. Okay, so they will climb up to the outer shell. When they have a lot of energy, so they will climb to the outer shell. Apa itu atom yang excited? So when we hit the electron, they gain energy, so they excite to go to the higher shell. So dia dari luar dia akan naik ke shell yang lebih tinggi. Okay, and when they jump to a higher shell, apa berlaku bila dia berada di sana? So they will use so much kinetic energy and finally they become unstable. Bila dia berada di luar tu banyak gunakan tenaga, so akhirnya dia menjadi tak stabil. So when they become unstable, they will fall back to
the lower shell. Dia akan turun ke shell yang lebih rendah. Okay. So bila dia turun semula itulah, masa itulah dia akan keluarkan foton, dia akan keluarkan tenaga. Okay. For example, sekarang excited atom ini berada di petala yang paling luar. Okay. So bila dia turun ke petala kedua, anda boleh lihat dia keluarkan satu foton. Okay. It emit a photon. Photon itu dalam tu ada tenaga lah, quantum of energy. Okay. And the photon that emit can be from a different wavelength. Bila dia, contohlah di sini ada link ni, contoh high shell. Okay. So cikgu tambah sikit. Okay, contohlah kalau dia daripada shell yang kelima ni, dia jump pergi shell yang keempat, it jump to the fourth shell, it release a photon with a wavelength, let's say 750. Example. Okay. So 750. So kita tahu ini adalah cahaya merah. Okay, cahaya merah. So dia akan form satu garis dekat sini lah. Red. Okay, sini red. Here. And then from this shell, jump to another lower shell. Okay, let's say it emit a photon with a wavelength of 500. Example, 500 nanometer. So 500 nanometer ini example is a yellow light. So dia akan form satu garisan di sana at yellow light. And then from here, it jump to another lower shell. Okay, let's say now it release a photon with a wavelength of 400 nanometer. So by this moment dia keluarkan apa? Blue. Okay, blue light. So it appear like a line spectrum. So this is what find by Niels Bohr. Okay, so he has explained the line spectrum is produced by an excited atom. Okay, who transition from a higher level to a lower level of energy emitting a photon. Okay, so ini kita boleh tengoklah beberapa contoh spektrum garis yang dihasilkan oleh beberapa sumber cahaya. Helium, we have neon, argon and xenon. They all have a special line spectrum which given them the fingerprint or the ID for it. Seolah-olah dia ada fingerprint dia tersendiri. This is for helium. This is the line spectrum for neon. This is the line spectrum for argon. This is the line spectrum for Physics. So sangat berbeza dengan classical theory yang semuanya sama saja, continuous from red to violet. Okay. So kita boleh lihatlah kalau anda lihat contoh hidrogen. Hidrogen keluarkan paling banyak cahaya merah. Okay, helium keluarkan paling banyak cahaya kuning. Kita tengok nitrogen, dia keluarkan banyak cahaya hijau. The photon itu in a wavelength of green. Begitu juga dengan oksigen. Okay, xenon keluarkan paling banyak cahaya biru. Okay, mean every time the photon release, the wavelength is similar to the wavelength of blue light. Mercury, ada kuning, ada hijau, ada biru, merah and so on. Okay, so this is how Niels Bohr explained line spectrum of light. So again, he succeed to explain line spectrum of light produced by atom, which failed to explain by John Dalton and George Thomson earlier. Okay, so yang ini adalah conclusion lah daripada apa yang dijumpai oleh Niels Bohr. Okay, so photon emit monochromatic light which follows certain wavelength. Example, if the wavelength emit by the photon is 434 nanometer, which means blue light is produced. If the photon emit 750 nanometer, we understand a red light is produced. Okay, so apa kata kita berhenti rehat ketika Cikgu Yani sebelum kita sambung dengan part yang seterusnya, boleh Okay, kita iklan sekejap ya. Okay, silakan. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Layari www.Akademi Youtuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademiyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Okay,
dah habis. Okay, sebelum tu cikgu nak bagi kod yang seterusnya untuk hari ni. Kod yang seterusnya adalah 96. Okey, kita serahkan kembali kepada Cikgu Hasnitah. Silakan Cikgu Hasnitah. Okay, terima kasih Cikgu Yani. Okay, students, so for now I have discussed to you a few things. The first one, we have discussed what is a black body. Second, what is a black body radiator. And then we have discussed how to understand the radiation graph, radiation intensity graph for black body, and also how to explain line spectrum of light by Niels Bohr. Okay, now let us take a look at the third learning standard, which I skipped earlier. So in this third learning standard is to explain the wave particle duality. Okay, dalam kandungan yang ketiga ini kita akan tengok bagaimana prinsip kedualan gelombang. Gelombang boleh jadi partikel, partikel pun boleh jadi gelombang dalam masa yang sama. Okay, wave as a particle, particle behave as a wave. Okay, and what is the related experiment due to this? Okay, sebelum itu kita tengok dulu yang ini. Okay, anda telah belajar semasa bab 5 elektron. When we learn about electron, cathode ray. What is a cathode ray? It is an electron beam moving with a high speed in vacuum. Okay, anda faham? So cathode ray ini dia adalah sejenis electron beam, sejenis sinar cahaya. Okay, so cathode ray are said to have particle properties because they have mass, possess momentum, and kinetic energy. So this is also we learn in chapter 5. Okay, cathode ray, mass, possess momentum, kinetic energy. They travel in a straight line, show deflection in electric and magnetic field, and they are all negative charge particle. Okay, so that proves cathode ray as a particle. At the same time, an electron shows a property. Okay, boleh tak elektron ni dia menunjuk sifat-sifat gelombang? So kita elektron ni adalah partikel sebab dia ada momentum, dia ada tenaga kinetik dan dia bergerak dengan laju yang sangat tinggi dan sebagainya. Okay, dalam masa yang sama boleh tak elektron ini menunjukkan sifat-sifat gelombang? So jawapannya diberikan oleh Louis de Broglie, okay, seorang ahli fizik berbangsa Perancis. Kalau cikgu tak silap spelling nama dia macam ni tapi kita sebut dia de Broglie. Susah sebutlah sebutan Perancis. Okay, so de Broglie kata apa? Dia telah keluarkan satu hipotesis. He come up with the hypothesis that all particle can show wave property. De Broglie kata semua partikel boleh menunjukkan sifat-sifat gelombang. Okay, apa eksperimen yang dia jalankan? Okay, kita akan lihat nanti. Okay, ini adalah eksperimen ataupun kajian yang dijalankan oleh de Broglie. Okay, dia ambil satu elektron gun, okay, senapang elektron dipancarkan ke satu celahan. Okay, dan dia lihat pattern yang ditunjukkan itu sama seperti pattern yang ditunjukkan oleh cahaya yang melalui celahan. So he find out that when cathode ray pass through a slit, it shows a similar diffraction pattern as shown in diffraction of light. Dia tunjukkan pattern yang sama. Okay, yang ini dua slit, double slit ini interference lah. Sama juga dia tunjuk pattern for interference as shown in the light interference by Thomas Young in double slit experiment. So from this find out, okay, dia dapat buktikan lah sebenarnya ada satu eksperimen lagi dia jalankan, yang ini. Ini yang sangat penting. Okay, so a wave properties of electron to electron diffraction. So this is the name of the experiment, electron diffraction experiment, conducted in year 1927, has confirmed de Broglie hypothesis. Earlier he said all particle can behave as a wave. So he proved his hypothesis by conducting this experiment. Okay, a diffraction pattern of electron through a thin layer of graphite. So this is the pattern produced, similar to a pattern produced by diffraction of light through an aperture or to a hole. Tengok pattern dia sama. So light itu adalah cahaya itu adalah gelombang dan dia tunjukkan pattern yang sama. So dia kata
elektron juga adalah sejenis gelombang. Okay, so nama eksperimen dia pembelauan elektron lah, electron diffraction experiment. So from here, de Broglie proved electron, which is a particle, also can behave as a wave. Okay, ini sangat penting. Okay, kemudian sebaliknya pula, okay, sebaliknya, the other way around. Okay, electromagnetic radiation such as light. Okay, so this is the property of light. Light undergo reflection, refraction, diffraction and interference. Okay, all wave experience all these phenomenon. Apa jenis gelombang? Semuanya boleh mengalami pantulan, boleh mengalami pembiasan, boleh mengalami pembelauan dan juga interference. And the question here, can light, which is a wave, a particle, properties? Boleh sekarang gelombang ni cahaya bukan ciri-ciri partikel. Dia terbalik dengan de Broglie tadilah. So jawapan dia diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Einstein. Okay, Einstein has proved light, which is a wave, also can behave as a particle from this photoelectric effect experiment. Dia dijalankan satu eksperimen photoelectric. Ini kita akan belajar dengan detail lah dalam 7.2. So what is photoelectric effect? It is a phenomenon where electron emission from a metal surface when it is illuminated by electromagnetic waves. So kesan photoelektrik ini, apabila kita pancarkan satu sinaran kepada permukaan logam, dia akan mengeluarkan elektron dalam keadaan yang tertentu. So dengan ini Einstein kata gelombang yang kita pancarkan tu dia akan keluarkan elektron. Okay, so from this two experiment, electron diffraction and photoelectric effect prove a wave particle duality. Okay, electron diffraction show electron can also behave as a wave. Meanwhile, for photoelectric effect, it prove light, which is a wave, also can behave as a partikel. Gelombang boleh bersifat seperti partikel, dan ini partikel juga boleh bersifat seperti gelombang. Okay, partikel tu apa? Zarah lah kan, zarah. Susah nak cari dia punya term, zarah, partikel. Gelombang zarah, kedualan zarah gelombang kalau dalam bahasa Melayu dia. Okay, kita tengoklah seterusnya. Okay, so cerita ni tak habis di sana. De Broglie ni dia come out dengan satu formula lagi macam mana nak kira gelombang, gelombang partikel. Okay, so panjang gelombang dia bagi formula H divide P. P itu momentum. Okay, bila gelombang tadi merambat dia ada momentum, right? Okay, so this is the formula he derived. And this momentum can be substituted to mv. P equal mv. So we can apply this to formula to find out a wavelength of either a wave of a particle by using these two equation. Anda boleh gunalah formula ini. Okay, kita tengoklah satu contoh macam mana nak guna formula ini. Okay, the third example. Student, you are given with the momentum electron. Okay, so this equation apply for both particle and wave. Okay, so now we have a wave, we have electron with the momentum given here. So find its wavelength. Kirakan dia punya panjang gelombang. So we can use the first equation. Wavelength equal to Planck constant divide by momentum. So it is to the substitution. So the wavelength for this electron is 1.95 times 10 negative 6 meter. Wavelength. Wavelength itu panjang. So unit dia is in meter. Okay. Okay. Next. Okay. So apa kepentingan teori prinsip kedualan gelombang dan panjang gelombang ini? Dia digunakan dalam penghasilan mikroskop elektron. Okay, so this application of the wavelength are used in electron microscope. Okay, so kalau anda lihat, okay, this is the comparison between light microscope yang ada dalam makmal kita yang biasa tu, and this is microscope, electron microscope. Okay, this is the comparison from the sources of light. Light microscope itu kita dapat cahaya dia daripada sekeliling lah, visible light. Okay, but for electron microscope, it is used electron beam, mean cathode ray. Okay, this is the resolution, low for light but very high for electron microscope. Mean dia punya image nanti sangat jelas.
Okay, and this is the specimen. For light microscope, it doesn't necessary any special treatment, but for electron microscope, the specimen need to be taken a good care. Okay, and where the specimen is placed on, for light microscope, kita letak dia atas slide kaca lah, on a glass slide, and it can be either live or dead specimen. Dua-dua pun boleh pakai. But for electron microscope, the specimen must be always dead. Tak boleh letak live specimen dekat sini sebab bila dia masuk dalam tu, dia akan expose to a very high frequency electron beam. Okay, then students, ini lagi the image focus. For light microscope, this is the example of image we can determine. So the image will be more high resolution for electron microscope. Okay, this is example of microbe lah, contoh bakteria. Okay, and this is the magnification up to 2000 times for light and up to 1 million times for electron microscope. But this one, it is colored, the image. For microscope, electron microscope, it doesn't have any color, it's only black and white. Itu beza dia lah antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Okey, kita tengoklah satu contoh soalan sini ya. Cikgu Yani sudah menghampiri 3 suku, sikit lagi nak habis. Okey, kita tengok contoh yang berkaitan dengan panjang gelombang di Broglie yang we have two diagram here, 1.1 and 1.2 students. Okay, this is the same sample. Okay, but the first one is using light microscope. Second one using electron microscope. Okay, the first question, what is the meaning of wave particle duality? Baru saja kita belajar tadi kan. Okay. So wave particle duality, students. So what is the definition? What is the meaning? Okay. It say that wave particle duality is the condition where light exhibit properties of both wave and particle. Apa maksudnya kedualan gelombang zarah? Maksudnya keadaan cahaya yang menunjukkan kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Dia ada sifat gelombang dan dalam masa yang sama dia juga menunjukkan sifat zarah. Okay, soalan yang kedua. Okay, based on this diagram, compare the resolution of the sample image. Okay, kita bandingkan dia punya resolusi. So which one has a higher resolution? Which one has low resolution, students? So 1.1 has a lower resolution compared to 1.2. Or you can write this way. The resolution of sample image in diagram 1.2 is greater. Okay, then in diagram 1.1. Okay, then next question. The sources of light. Compare the sources of light. So just now I show you a table. For light microscope, the sources of light is from the surrounding, visible light. Okay. Meanwhile, for electron microscope, the sources of light, it is used electron beam. Okay, or cathode ray. Produced inside the microscope. Okay, second, compare the wavelength of the sources of light. Okay, macam mana kita nak bandingkan panjang gelombang? Okay, for electron microscope, we use a very high frequency electron beam, which mean the wavelength will be very panjang atau pendek. So what is the relation between frequency and wavelength? Anda boleh lihat lah. So the wavelength for the sources of light in diagram 1.2 is shorter. Or you can say the other way around. Wavelength in the sources of light in diagram 1.1 is longer. Okay, this one the wavelength is shorter because the frequency is very high. Okay, then state the relationship for your answer. Bandingkan apakah hubungan B1, 2 dan 3. So what is the relationship between the sources of light, the resolution and the wavelength? So this is how we can write this relationship. The shorter the wavelength of sources of light, which is from the electron beam, so the higher the resolution of image. Okay, semakin pendek panjang gelombang sumber cahaya iaitu alur elektron, semakin tinggi resolusi image ataupun kuasa image. Okay, ini contoh soalan. Okay, then next, baru saja cikgu bincang tadi. Okay, apakah eksperimen yang digunakan untuk membuktikan sifat kedualan gelombang zarah iaitu zarah berkelakuan seperti gelombang? What is the name of the experiment used to prove
the wave particle duality, which say particle behave as a wave. Apa nama eksperimen tadi? Cikgu ada highlight. So electron diffraction, pembelauan elektron. Yang inilah. Who is the name of the physicist? Siapakah ahli fizik yang membuktikan sifat kedualan gelombang ini di mana zarah berkelakuan seperti gelombang? So the answer is Louis de Broglie. Okay, ini. So he proved that particle behave as a wave from this electron diffraction experiment. Okay, ini bahagian yang terakhir dah, nak habis dah Cikgu Yani. Okay, kita nak contoh lah, tengok beberapa contoh soalan yang melibatkan formula yang kita tengok tadi, dan ada satu lagi formula yang berkaitan dengan kuasa. Okay, P equal to NHF. Okay, kita tengoklah contoh. Okay, just now we understand each photon consists of quantum of energy. Okay, and the quantum of energy can be determined from this equation. Setiap photon dalam tu dia ada kuantum tenaga. Macam mana kita nak kira berapa banyak kuantum tenaga? Boleh gunakan formula ini. E sama dengan HF. Okay, dan kita ada satu formula baru sini. Assuming that photon are being emitted per second, so the power for each photon can be calculated by this. Kuasa bagi setiap foton sama dengan bilangan foton darab dengan jumlah tenaga foton. Okay, so kuasa foton sama dengan bilangan foton. HF ini adalah tenaga untuk setiap foton. Okay, so this is the first formula, and kita HF ini can be written in terms of C divide lambda. So kita dapat yang second formula, NHC per lambda. Bila nak guna, depend on information given. Contoh dalam soalan ini, how many photon emitted? Berapa banyak foton yang dikeluarkan dalam satu saat apabila kita gunakan lampu hijau yang berkuasa 50 watt. We have a green light with a power of 50 watt. So how many photon emitted per second? This is the frequency for the green light. Okay, senang saja. So this is the information that we are given with the power. This is Planck constant and this is the frequency of the green lamp. Okay, so this is our formula. So here we can apply the first or the second formula. We have frequency, so we can use the first formula. Boleh pakai formula yang pertama. Okay, kuasa foton berapa? 50. So, kita nak cari berapa foton yang dikeluarkan dalam satu saat. So this is Planck constant, this is its frequency. So you do the equation carefully. Okay, then we solve. So we will find number of photon emitted per second is 1.37 times 10 to the power of 20 photon. Ini tak ada unit dah sebab dia bilangan. Okay, number of photon. Okay, senang saja. Okey lah, dah hampir habis Cikgu Yani. Kita tengoklah beberapa contoh soalan objektif yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey, kalau anda masih berada di sana, boleh responlah pada soalan cikgu ini. Okey, kita tengok objektif question, a few questions saja, tak banyak. Okey, soalan pertama, which of the following statement is true about black body? Mana yang betul mengenai jasad hitam? Okey, student, mana yang betul mengenai jasad hitam? Adakah A, adakah B, adakah C, adakah D? Okay, cuba anda typekan jawapan pada ruangan chat. Manakah yang betul berkenaan dengan jasad hitam? So the answer is, ada tak yang jawab tu Cikgu Yani? Okay, ada tak pelajar yang masih bersama dengan kita berjawab di ruangan chat? Senang saja, yang basic lah yang daripada awal tadi. So which statement is true about black body? So kita bacalah jawapan dia, baca semua kalau boleh baca semua. Okay, we have an answer there from Kiat Hong. Okay, thank you for still being there, Kiat Hong. Terima kasih. Okay, syabas. So it is an ideal body capable of absorbing all the electromagnetic radiation that follow. Betul lah jawapan dia A. Okay, kita tengok pula soalan yang kedua. Okay. So all objects can emit electromagnetic radiation. The frequency of electromagnetic radiation depend on the temperature of the object. So which pair is true? So this is the relationship between frequency and temperature. So we have temperature of object and frequency. So which one is correct? Apa kaitan suhu dengan frequency? Tadi cikgu sudah bincang awal-awal tadi. Apabila suhu bertambah, maksudnya frekuensi juga akan bertambah.
Okay, yang berfrekuensi tinggi dia akan bersuhu tinggi. So which mean yang mana yang betul? A, B, O, C. Okay, so object with a higher frequency has a higher temperature. Okay, so answer is A. Temperature high, frequency of the electromagnetic radiation emitted also high. Okay, so the higher the temperature, the higher the frequency emitted by the body. Yes, so jawapan dia adalah A. Okay, third question. Okay, very good. Okay, question 3. Which of the following pair correctly show an example of radiation emitted by an object? Okay, cikgu bagi satu guide lah di atas. Kita supply dengan electromagnetic spectrum. Started from radio wave on the right, ended with gamma ray on the left. So we understand from radio wave the temperature increases, okay, until gamma ray. So mana yang betul? Antara pasangan berikut yang manakah menunjukkan contoh bagi sinaran radiation. So kita ada objek dengan suhu rendah, low temperature object and high temperature object. So yang mana yang betul? Kena tengoklah spektrum ni. So boleh-bolehnya spektrum ni mereka boleh ingat Cikgu Yani daripada radio wave sampailah gamma ray. Cikgu Yani ada formula tak macam mana nak ingat spektrum wave ni? Macam mana nak hafal? Tak ada lah pula. Dia suruh belajar hafal sebab dia terbanyak kan. Saya ada jumpa dalam satu YouTube kot. Dia bagi contoh macam ni. Dia letak satu nama lah. Ini apa? Ronaldo. Sekarang ni musim World Cup kan. Ronaldo, may I visit your ex-girlfriend? Dia letak macam itu. Mungkin anda boleh guna, Kiat mungkin boleh guna. R itu radio wave lah. Ronaldo, may I visit your ex-girlfriend? So Ronaldo itu radio, may microwave, I infrared, visit visible light, your ultraviolet, X-ray. Girlfriend, gamma ray. Ex-girlfriend. So, mungkin boleh cuba kan. Ronaldo, may I visit your ex-girlfriend? Ada 7 lah daripada radio sampai gamma. The frequency is increasing, so temperature. So mana contoh yang betul ni? So jawapan dia adalah C. Okay. Object with low temperature has a radio wave on the right. Object with a higher temperature can have a visible light. Yang lain tu dia semua kedudukan dia tak betul lah, terbalik. Okay, so the correct answer is C for question 3. Okay, then question 4. Okay, this is the example of black body. Diagram 4 show process occur when light radiation enter the ear cavity. Proses yang berlaku apabila cahaya masuk ke dalam rongga telinga kita. So situasi ini boleh dikaitkan dengan apa? Tadi cikgu ada bagi contoh kan? Rongga telinga ni boleh dikaitkan dengan apa? Can refer to light reflector, light absorber, black body radiator or black body. Which one? Pemantul cahaya ke, penyerap cahaya ke, pemancar jasa hitam ke ataupun jasa hitam. So this one refer to black body. So it absorb all the light falls on it. Okay, next question. Number 5, yang manakah bukan contoh jasad hitam dalam kehidupan harian kita? Which one is not an example of a black body in our everyday life? Okay, so ini lebih kepada pemancar jasad hitam lah kalau anda lihat. So A, B and C emitted radiation due to temperature unless for D. Moonlight tadi saya sudah tunjuk contoh. Moonlight ini bukan contoh black body or black body radiator. So answer is D. Okay, because the light emitted is from the reflection of sunlight. Yes. Question number 6. Okay. Light energy exists in a form of energy packet known as what? Tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket-paket tenaga yang kita panggil sebagai apa? Continuous spectrum, photon, discrete spectrum or black body. Ini tadi berkaitan dengan siapa? Max Planck. Okay. Light energy exists in a form of energy packet known as photon. Max Planck dengan Einstein lah, this one. Okay. Okay, next. Okay, last 2 questions, Cikgu Yani. Okay, we have 2 photon, P and Q, with the respective wavelength. P dia punya wavelength 400 nanometer. Q wavelength 750 nanometer.
which comparison is correct about energy possessed by the last. Kita nak compare dia punya tenaga dia bagi wavelength. So tadi kita faham tenaga ini kita kaitkan dengan frekuensi. Bila frekuensi tinggi, tenaga dia tinggi. So apa kaitan frekuensi dengan panjang gelombang? Adalah berkadar songsang, inversely proportional. So which mean yang ada wavelength yang pendek itu mean frekuensi dia tinggi, tenaga dia tinggi. So which one is the answer? Answer is A. P has a higher energy compared to Q. Kenapa? P has a shorter wavelength, which mean it has a higher frequency. So higher frequency mean it has a higher energy. Okay, last question, nombor 8. Lebih kurang soalan 7 juga tadi. Okay, we have mercury lamp, produce purple and green light with frequency for each. Ini frequency for the purple light. Okay, and this is the frequency for the green light. Okay, which comparison is correct about the energy given? So ini dia bagi frequency direct lah. So yang mana ada higher frequency, which mean the energy is higher. Okay, so yang mana jawapan dia? So kita tengok frekuensi untuk cahaya purple 7.41 kali 1014. Manakala cahaya hijau 5.49 kali 1014. So frekuensi untuk cahaya purple lebih tinggi. So which mean tenaga dia pun lebih tinggi lah. Purple light energy is greater than green light energy. So I guess that's all for today. Habis juga kelas kita setengah. Students, cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu kongsikan tadi. I'm sorry if I didn't deliver this well. Kalau saya tak sampaikan dengan baik, cikgu minta maaf, dan itu adalah kelemahan saya lah. Tapi alhamdulillah kita berjaya habiskan kelas pada hari ini, dan cikgu harap anda boleh gunakan nota yang cikgu kongsi di awal tadi, boleh muat turun, boleh cetak juga kalau anda inginkan, dan boleh rujuk semula lah, boleh isilah beberapa tempat kosong dalam nota berkenaan. So I guess you don't have any problem on understanding this lesson, and we see you again next week with Mr. Pair 7.2 photoelectric effect. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Yani. Saya serahkan semula kepada moderator. Silakan Cikgu Yani. Okey. Cikgu Hasnitah, boleh tolong pastekan link kita sebab saya tak boleh paste. Boleh saya tolong share. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hasnitah atas perkongsian yang sangat padat dengan info yang menarik tadi ya. Tahniah juga diucapkan kepada pelajar-pelajar kita yang setia bersama pada kelas kali ini dari awal hingga saat akhir, dan boleh menjawab soalan dengan baik. Okey, sekarang kita tunggu link. Link dah masuk Okey, ada, saya dah link record kredit, so anda boleh masukkanlah. Okey, link record kredit sudah dimasukkan. Okey, anda bolehlah mengisi link record kredit Okey, boleh. Okay, sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh dalam setengah jam selepas live ini ya. Dan boleh masukkan username presenter Cikgu Yani. Okey. Username presenter. Cikgu Hasnitah. Okey. Hasnitah T.B. Saya tak dapat paste kat situ dah, Cikgu Hasnitah. Ada, saya dah kongsikan dah. Okey dah. Okey, boleh paste di sudah dipastekan di ruangan chat. Dan kita punya dua nombor kod kredit yang terakhir yang adalah 33. Okay, kita ada Ikhwan Hafiz di sana juga ya, Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz. Akronim tu sangat bermakna. Okey. Cikgu Cikgu Izyan. Saya tak pasti, mungkin student kot. Cikgu tak apalah. Akronim tu dia ingat tu. Okey, tak apa. Pastikan anda menggunakan email e-didik semasa mengisi borang isi gel. Kelas seterusnya untuk subjek fizik adalah pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Ada kan cikgu? Minggu hadapan ada kan? InsyaAllah. Okey, untuk minggu depan kita akan bersiaran untuk tingkatan 4 pada hari Jumaat. Tajuk dia 5.5 pembelawan gelombang, dan untuk tingkatan 5 pada hari Ahad waktu yang sama, insyaAllah pukul 2 petang. Tajuknya macam yang saya sebutkan tadilah, akan disampaikan oleh Mr. P 7.2 photoelectric effect. Okey, tolong sampaikan kepada rakan-rakan kamu semua ya, untuk siaran pada tahun minggu hadapan. Okey, sila layari www
akademiyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas percuma ini. Jom kongsikan portal AYU kita kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal AYU. Okey. Okay, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag percuma, bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah. Okey, yang baik datangnya daripada Allah dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan kami sendiri. Okey, ada penggulungan ke Cikgu Hasnitah? Tak adalah kita sekian saja. Saya nak ucapkanlah banyak-banyak terima kasih kepada pelajar yang join daripada awal sampailah ke akhir. Mudah-mudahan kelas ini sedikit sebaik, kalau tak banyak pun sekurang-kurangnya ada sedikit yang membantu anda untuk memahami tajuk ini dengan lebih baiklah. Jadi nasihat cikgu bagi yang akan menduduki peperiksaan SPM nanti, kebanyakannya sudah habis percubaan kan, walau apa juga result percubaan itu, anda jangan sedih, teruskan usaha, masih ada masa lagi untuk kita perbaiki dan cikgu yakin dan percaya anda mampu dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Yang penting kita usaha, yang Muslim itu doa dan tawakal lah, kita serahkan semuanya kepada Allah. InsyaAllah semua akan dikurniakanlah kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Okay. Okey, banyak amanah daripada Cikgu Hasnitah. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan bye-bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi Youtuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi Youtuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.